समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। पंचदशीरे अनेक मत ईश्वर सिद्धांत ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇ ଯୋଉ ମତ ସବୁ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି କି ब्रह्मा को ही ईश्वर कहते कि हिरण्यगर्भ कहते कि विराट को कहते से अनुसार उपासना कर तलू आसी 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 ए गछपत्र को भी आमर ईश्वरीय भगवान कहते आम देखु झारखंड शर्मा आज पूजा रे गछ को मेनली मानुंट अन्य तो से बुद्धि एते नहीं से माने ही भगवान ही सब किसी किंतु पंचदशी विद्यारण्य कहते गोटे दृष्टि सब ठीक अच्छी कारण अणुठार नहीं कि पूरा टोटल सब भगवान ही अच्छा तेणु हम वृक्षर पत्र को भी कह ये वृक्ष शाखा भी कह तो ठीक अच्छे किंतु संपूर्ण रूप से तत्व को देखिबा विचार करवा उचित जमते हाथी चारि जन पांच जन अंधा थिले से हाथी गोटे गोटे देखिक कहते कि खंब को देखिक कौन माने गोड़ को देखिक कौन खंब के लांज को देखिक कौन कि रस्सी जे नाक कान को देखिक कौन कुला शुंड को देखिक कौन बहुत विराट रबर भाया पिठी को देखिक कौन गोटे दीवार भाया कि संपूर्ण मिसई देले जाकि हम ये जो बाद सब अच्छे निज निजर दृष्टि निज निज विचार अनुसार से माने जा स्तर अनुसार सतगुण रजगुण तमगुण अनुसार रहते सतगुण होगा तो ज्ञान विचार होगा रजगुण होगा तो कर्म लोभ तमगुण होगा तो प्रमाद तो ये जो अनेक कहले कि गणपति ईश्वर विष्णु ईश्वर ब्रह्मा ईश्वर शिव ईश्वर माँ काली आदि तो ये जो नहीं जो टॉपिक टाक मुझे लगुच मांडुक्य कारिका नहीं ये कौन समय देखो मांडुक्य उपनिषद हूँ मात्र 12टी श्लोक अथर्व वेद अहम ब्रह्मास्मि मंत्र तो 12टी श्लोक पर गौड़पादाचार्य शंकराचार्य गुरुंकर गुरु गौड़पादाचार्य सीए कारिका लिखिं माने एक्सप्लेनेशन श्लोक लिखिं 215टा गीता विवेक चूड़ामणि एवं पंचदशी दृष्टि किसी नुह जमी योग दर्शन आम देखते 195 हो 196 मंत्र सूत्र हो से सूत्रात्मक यहाँ हूँ श्लोकात्मक बहुत पावरफुल जो मैंने विचार करती आ जगत विषय रे बहुत सुंदर लिखिं केवे भगवान करेंगे आम मैंने से भी नेबा मुझे जस्ट गोटे इंट्रोडक्शन दे दूचे तो जो कारिका लिखिं 215टा सी 4टी अध्याय करदे फर्स्ट अध्याय नाम वैराग्य प्रकरण 29 ये मु वेदांत सार बेलू बा यही पंचदशी बेलू के सेकेंड अध्याय ना हूँ अद्वैत प्रकरण 38 श्लोक थर्ड हूँ नहीं फास्ट हूँ सॉरी आगम प्रकरण जो मैंने लिखुले रिकरेक्ट करंतु जो मैंने लिखु नुले शुणुले किसी असुविधा नहीं हाँ हाँ कौन आउ थे कहले अच्छा आगम प्रकरण हूँ 29 श्लोक वैराग्य प्रकरण हूँ 38 अद्वैत प्रकरण हूँ 48 एंड अलात शांति प्रकरण हूँ 100 सब मिले देले मिसई देले 215 से वर्णन रही किए भगवान को
काम को होचंते काम ही जगतर कारण, किए कौचे काल ही कारण, किए कौचे ये भोग पाए ना तैयारी है जगत ना, के भगवान का क्रीड़ा पाई है जी। सब अनेक किए कौचंते स्वभाव ही सब, तो एमती सब अच्छी वैराग्य प्रकरण रे अच्छी श्लोक सब। प्राण इति प्राणविदः भूतानि इति च तद्विदः गुणा इति गुणविदः तत्त्वानि इति च तद्विदः। प्राण उपासक कहले नहीं नहीं, ये प्राण प्राण माने जगह समस्त प्राण करे हिरण्यगर्भ ही आसियो, ये ही कारण। भूतज्ञ जो प्रत्यक्षवादी चार्वाक आदि ना, से कहते अरे बाबा ये जो पृथ्वीवादी चारि बाद ना, चारि भूत, ये ही कारण। गुणों को गुणा इति गुणविदः, गुणविदः सांख्य मान को निया जाए, से माने प्रकृतिर तीन टा गुण ऊपर बेसी वर्णन कर गुण ही। तत्वनीति तत्विदः, तत्वज्ञ जे शैव कहा जाए, आत्मा अविद्या शिव, ये तीन ही जगतर प्रवर्तक। पादा इति पादविदः, विषया इति तद्विदः, लोका इति लोकविदः, देवा इति तद्विदः। हाँ, पाद माने विश्व, ये जो विराट ना सेटा, तो विराट ही सब किछि। विषयज्ञ जो माने बात्स्यायन आदि माना जाए काम शास्त्र, से कहते विषय ही सतवस्तु, ये ही जगत का कारण। लोकवेत्ता माने पौराणिक, पौराणिक कहते ये ही लोक ही सत्य है। देव उपासक इंद्रादि देव को मानुचंदी। वेदा इति वेद विदः, हम चारि वेद ही के मानुचंदी। यज्ञ, यज्ञ को मानने वाला, तो एमती सूक्ष्म कंटिन्यूस चलती सब मानुचंदी, किंतु जानी ना रियली को असली रूपे विचार ठीक से नहीं, समस्ते निज निजर मतरे कहउचंदी। एइठी मते सेया कले 22 पर्यंत कहले देखो ना, किसी लोग मानुचंदी। 21 रे कहछने अंतर्यामी, अंतर्यामी इणम आरभ्य, अंतर्यामी, अंतर्यामीणम आरभ्य स्थावरन्येषवादिनः, अंतर्यामी ठारो आरंभ करके स्थावर पर्यंत सब ईश्वर को ही मानुचंदी अनेक। तो अश्वत्थ संति अश्वत्थ अर्क वत्सादे है कुलदेवता दर्शन, ସେମାନେ ଏଇ ବୃକ୍ଷ ଆଦି ପଥର ଆଦିରେ ବି କୁଳ ଦେବତା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। 122 22ରେ କହୁଛନ୍ତି ତତ୍ଵରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାର ଦରକାର। ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଧରିକି ଏଇଟା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତତ୍ଵ କଣ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ମୌକା, ମତେ ବି ମୌକା କି ଆମେ ମାନେ ଏଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇ ବାହାନରେ ଚିନ୍ତନ କରିପାରୁଛେ ତତ୍ଵ କଣ, ଜାଣି ବି ପାରୁଛେ କି ତତ୍ଵ କଣ, ତତ୍ଵକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତନ କରିପାରୁଛେ। ଠିକ 1 to 2 तत्त्वनिश्चय कामेन तत्त्वनिश्चयकामेन न्यायागमविचारिणा न्यायागमविचारिणाम् एकैव प्रतिपत्तिः स्यात् एकैव प्रतिपत्ति स्यात् साप्यत्र स्फुटमुच्यते। साप्यत्र स्फुटमुच्यते। कहते फर्स्ट तो ज्ञान एक, अनेक ज्ञान हबनी, अनेक व्यक्ति अनेक कथा कहते समस्त सत्य ना ना, समस्त सत्य को मानिजा केमती। ज्ञान तो विभेद ज्ञान है से राजसिक ज्ञान हो। भगवान गीतार मध्य 17 चैप्टर 18 चैप्टर कहे कि
सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान। सात्विक ज्ञान जो एकम अभेद ज्ञान होचे सात्विक ज्ञान। राजसिक जो पृथक ज्ञानम, विविध ज्ञानम, भेद ज्ञानम। और तामसिक तो अज्ञानम को ही ज्ञान बोली भावन्ते। तो जदि ये भी सत्य सी भी सत्य ताहले कोउटा सत्य? ज्ञान तो एक हेबा दरकार। तत्व निश्चय कामेन, तत्वर निश्चय करिया पे जे इच्छा करूची, निश्चय कामेन, कामेन माने इच्छा जो करूची, न्याय आगम विचारण, न्याय माने तर्क विचार करिया उचित। विचार करी कि प्रतिपत्ति ही एका एव स्यात्, सात्र अपि स्फुटमुच्यते। कौन कहवा ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି विद्यारण्य? କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ତତ୍ଵକୁ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କର। ତତ୍ଵକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ तत्व मीमांसा करिବ, सृष्टि मीमांसा, फिर सृष्टिर मीमांसा कला बेलକୁ किए आवश्यक? फिर माया प्रसंग, प्रकृति प्रसंग आसिବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚିନ୍ତନ କର ଠିକ ର। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଚିନ୍ତନ କରିବ ଦେବେ ସ୍ଫୁଟମ ଉଚ୍ୟତେ, ସ୍ଫୁଟ ମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ट्रांसपेरेंट ହେଇଯିବ। विचार ही କରିବନି ତ କେମିତି ହବ? ବାସ ଗୋଟେ इमोशनली बाउंड ହେଇକି ରହିବ, इमोशनली बॉन्ड ହେଇକି ରହିବ। ବହୁତ ଲୋକ ସେୟା ହିଁ। ये विचार करिपारना, विचार रे मुख्य बाधा कौन पता है? तांकर कर्म। कर्म ही मनुष्यर बाधा। और सेकंड, इमोशनल बॉन्डेज। किसी कहीं ना बांधी ही जाइए, उठी पार ना। ना ना मु तो पूजा करुछि, मु तो ठीक अच्छी, मु भगवान कर भक्त, मते एते विचार करिया दरकार नाही। जदि मोर विचार करिया ପାଇଁ देबे देन भगवान आसीबे मते दे देबे। अरे भगवान आसीबेनी, भगवान दरकार नहीं। बर्तमान भगवान पठौछन सब गुरु मानक ପାଇଁ। भगवान ही पठेइछन माधवानंद को आपण मानक ପାଇଁ। मौका मिलला पर भी शुणुना दे, तामाने कर्मर व्यस्त या तो इमोशनल बॉन्ड। विचार आपको आसुनी, कहते विचार कर, तत्व निश्चय कर। तत्व निश्चय करिवो जदि हबो। तो बर्तमान एते सब प्रसंग कहिला परे, मत कहिला परे, तत्व को केमते विचार करिवो ये कथाटा कहवा। और जे विचार करि परछि ना सी ही ज्ञान प्राप्त कर परियो। जे विचार करिवोनी से कौन ज्ञान प्राप्त करियो? अनेक मत हेबे, ठीक अछि। गोटे हूँ मतांतर और गोटे जो मनांतर। अच्छा, सिद्धांत दृष्टि मत अंतर हम चलो, मतांतर ना, कि मनांतर हवा उचित न। मन को अलग अलग करवा उचित न। कोशिश करिवे जड़े जन को मत को बुझापी, से नहीं से मतरे सी पूरा बांधी रोचे फाइन। कहीं तार जो नहीं तो सहित मुझे कथबार्ता है, तो सहित मुझे झगड़ा हो कहीं तोर मत अलग। पति पत्नी मत, गोटे गाँव रे गोटे पति पत्नी रोते जड़े स्वामीजी प्रवचन देवाई आसले। तो से स्वामीजी लास्ट कहले मु दीक्षा देवी, जो मान को चाहते देवे। पत्नी बहुत धार्मिक थिला और सी ऑलरेडी दीक्षा नहीं जाइथला। पत्नी कहला पति को, तमें तो नास्तिक हलानी, तमें टे दीक्षा नहीं, दीक्षा नेले ही आम मानकर मुक्ति हो। दीक्षा नेले ही तमें नेक्स्ट जन्म रे मध्य मु ही तुमको पाइबी, तमें भी मते पाइब। पत्नी बहुत सेवा करुला, पति बहुत खुशी थिला भी पत्नी ऊपर, सेवा दृष्टि, प्यार दृष्टि। किंतु ता भीतर से संस्कार ना थिला, संग दोष थिला। अब राति रे कही के बुझे के मनई देला पति को। पत्नी बोले ठीक अच्छे, सकाल मु सकाल जीवी। अब ये सकाल धोती पिंधिकी चंदन पिंधिकी दीक्षा पाई गला। अब से सांग जाक जो सारा भी सांग भेटले, अरे ये पगला, ये क्या, ये कौन रूप नहीं जाऊ ना दीक्षा ने? अरे तो मुंड खराब। गुरुजी एपरे पचारे तो दीक्षा नबू ताहले माछ मांस छाड़ू, छाड़देबू? छाड़ी पारबनी। सब बेले कौन पत्नी सहित कौन किए रोचे ना, सांग साथी बुलवा मजा करवा यही सब अच्छी ना। तो पत्नी तो गलाणी सी धार्मिक है,
ତୁ ତାରି ଯୋଗ ପଢିବୁ ତ ଗଲା, ତୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ଗଲା, ଚୁପଚାପ ପଳେଇ ଯା। ତ ପଳେଇ ଆସିଲା ଇଏ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଇଏ ଠାଣିଦେଲା ପତ୍ନୀ କି ଯେମିତି ହେଲେ ଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ହିଁ ପତି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ହେଲା। ଆଉ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଏଇ ଜନ୍ମର ଖରାପ କର୍ମ ଯୋଗୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ହାତୀ ବିଷୟରେ କିଛି କନେକ୍ସନ ଥିଲା, ଆଉ ଇଏ ମରିଗଲା, ହାତୀ ହେଇଗଲା ଇଏ। ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀ ହେଲାଣି। ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ କର୍ମ କରିକି ଯୋଗୁ ଇଏ ରାଜକୁମାରୀ ହେଇଗଲା। ଆଉ ରାଜକୁମାରୀ ହେଇଗଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୟଂବର ହବ। ତ ସ୍ୱୟଂବର ହେଇକି ସ୍ୱୟଂବର ବସିଲେ, ଯୋଉ ହାତୀଟା ଥିଲା ସେ ରାଜାଙ୍କର ହିଁ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ହିଁ ଥିଲା। ଏବଂ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି କି ଇଏ ରାଜକୁମାରୀ ମାଳା ଦେଇକି ସମସ୍ତ ରାଜକୁମାରକୁ ଛାଡ଼ିକି କଣ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲାଣି। ତ ବାହାରେ ଯୋଉ ହାତୀଟା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତାର କାନରେ କହିଲା କି ହେ ପତିଦେବ, ଆପଣ ପୂର୍ବରେ ଦୀକ୍ଷା ନ ନେବାରୁ ହାତୀ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇବି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜକୁମାରୀ ହେଲି, ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ କୃପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୂର୍ବ କର୍ମରୁ ଏ ଶରାବ ଏ ସଙ୍ଗ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆପଣ ହାତୀ ସହିତ କିଛି କନେକ୍ସନ ଥିଲା, ଏଣୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ହାତୀ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦଉଛି, ମୋର ପୁଣ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଭାବରୁ, ମୋର ସଂକଳ୍ପରୁ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ବି ମୋର ହିଁ ପତି ରୂପରେ ପାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଦୀକ୍ଷା ବି ଆପଣ ନେବେ। ବାସ୍ ମାଳା ଦେଲା, କିଛି ଦିନ ପରେ ହାତୀ, ଯୋଉ ୟଙ୍ଗ ହାତୀ ଥିଲା, ସେ ମରିଗଲା। ରାଜକୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲେ। ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ କୁହାଗଲା କି ପତି ପତ୍ନୀ ହେଇକି ଇଏ ଅଗେନ୍ ପତ୍ନୀ ହେଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ନୀ, और ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା। ଏଇଟା ଦି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଶିଖିବାର। କଣ ଶିଖିବାର ଅଛି କି ପରମାତ୍ମାକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା କରିବେ, କାମନା କରିବେ, ଭଗବାନ ତାହା କେବେ ନା କେବେ ଫଳ ଦେବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ, ଖାଲି ଯୋଉ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅଛି ନାହିଁ, ଥରେ ପତି ପତ୍ନୀ ହେଲା 7 ଜନ୍ମରେ କନେକ୍ସନ ହବ, ନା ନା ନା। ସମ୍ଭବ ଯଦି ଦି ଜଣ ଯାକର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଆଉ ପତି ଚାହୁଁନଥିବ, କନେକ୍ସନ କେମିତି ହବ? ପତିର କର୍ମ ଏମିତି ପ୍ରୟତ୍ନ, ଆୟୁ ହଉ, କର୍ମ ଏସବୁ ଥିବ ଅଲଗା, ମିଶିବେନି ସେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଚାହିଁବ ନାହିଁ, ଇଏ ହିଁ ମୋର ପତି ହିସାବରେ ଉପାସନା କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଏବଂ ଭଗବାନ ବରଦାନ ଦେବେ, ତ ହେଇଯିବ। ସମ୍ଭବ ଏ କାହାଣୀଟାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏସବୁ ଅନେକ କାହାଣୀ ସବୁ ନାହିଁ, ସେ କାହାଣୀରେ ଏ କାହାଣୀଟା ଅଛି। ତ ଏଣୁ ଆମ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେନି, ଇମୋସନାଲି କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଭକ୍ତିର ଭାବନା ରହିଥିବେ, ସେମାନେ ଭକ୍ତି ଭାବନା ରହିବେ। ମୁଁ କେବେ କେମିତି ଭାବେ, ଆମର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ନା, ହାଇଏଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏମିତି କୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଶାଖାରେ ନାହିଁ କି ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ରୂପରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ କେବଳ ଏଇ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବା, ଇଏ ଏସବୁରେ ରହିଯାଉଛୁ। ବହୁତ ପର୍ବପର୍ବାଣି, ନିଜେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ପର୍ବପର୍ବାଣି ବିଷୟରେ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ବାହୁଲ୍ୟତାରୁ ଆମେ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଜାଣିପାରୁ। ବହୁତ ରେୟାର ଯେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣୁଛୁ। ବହୁତ ଆଡମ୍ବର। ହଁ, ଏମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଠାରୁ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୁଁ କେବେ କେମିତି କଳ୍ପନା କରେ, ସପୋଜ ପୁରୀ ରାଜା କହନ୍ତି କି ସେଇ ସମୟରେ ମତେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ସନ ଅଛନ୍ତି, ମିନିମମ୍ 900ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଛି। ସେ 900ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଯିଏ ଦଉଛି, ବା ଯିଏ ପୂଜା କରୁଛି, ବା ନିଯୋଗ କରନ୍ତି,
ସି ଭିତରେ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପୁଅର ହେଲାଣି, ସେମାନେ ବାଣ୍ଟିକି ନେବେ। ଜଣେ ପରିବାରର ସାମନ୍ତରାୟ ପରିବାରର ଏମିତି ଅଛି ଫୁଲ ଦେବା ପାଇଁ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ନିଜର, ସେ ପରିବାରରେ 7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଓନ୍ଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ତାର ପୁଅ ହେଲାଣି, ପୁଅର ପୁଅ ହେଲାଣି, ତ ପଡ଼ିବେ ଯାଇକିରି 15 ଦିନରେ ଥରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନେବାକୁ ଅଛି। ଏଣୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, 15 ଦିନ ଥରେ ସେମାନେ ଚାକିରି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ତା ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କରନ୍ତି, ୟା ତ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ସେଇଦିନ ଯେବେ ପଡ଼େ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହଉଛି, କର୍ମ ତ ଛାଡ଼ିବନି ନା, କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁରୋହିତ ହୁଅ, ପଣ୍ଡିତ ହୁଅ, ପଣ୍ଡା ହୁଅ, ଯାହା ବି କର୍ମ ତମର ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ରଖୁଛ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଭେଟେ କି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ, ବାସ୍ ମନ୍ଦିର ସହିତ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ କନେକ୍ଟ, ଏଇ ଭାବନା ରହୁଛି। 99% ଏହା ଭାବନା ରହୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ତ କ'ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକି ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ପରମ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭାବନା ଆସୁନି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ, ଯଦି ପଇସା ନେବାର ଭାବନା ଆସୁଛି, ଦେନ୍ ସେଇ ଲୋକ ସେଇ ପଡ଼ି ରହିବେ କୋଉଠି ହେଲେ। ଆପଣ ପୁରୀର ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ କରିଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି ସିମ୍ପଲ, କିନ୍ତୁ ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଟେଲ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର କନେକ୍ଟରେ। ତ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା ନ କରିକି ଯଦି ଲୁଟ୍ ତରାଜ ମାଗିଲେ ପଇସା, ତା ମାନେ ସେ ଭଗବାନ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଛାଡ଼ିବେନି। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପାଇକି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଭିତରେ ରହିବା, ତ କର୍ମ ତ କରିବ ମାନେ ମିଳିବ ହିଁ। ତ ସେମିତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅଧ୍ୟାତ୍ମର ବେଦାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ିକି ତମେ ଯଦି ଏଇ ଇମୋସନାଲି ରହିଲ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ରହିଲ, କହୁଛ ମୁଁ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନକୁ ମାନୁଛି, ଗଣେଶକୁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କନେକ୍ଟ ରହିପାରୁନ। ଯଦି କିଏ ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ, ୟେସ୍ ଗଣେଶ ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ତେଣୁ ଗଣେଶ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଆରେ ବାବା ମତେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ମାନିକି ଇଏ ଚାଲିଲା, ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱ ବାରମ୍ବାର ଜାଣିବେ ଯେବେ ୟୁ ସୁଡ୍ କନେକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଗୁରୁ ଆଣ୍ଡ ଶାସ୍ତ୍ର। ମୁଁ ଯେ ଦେଖୁଛି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି ନା, କୋଉ ବି ଟପିକରେ ଲାଷ୍ଟ ସେ କହୁଛନ୍ତି କନେକ୍ଟ ଆପଣ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ରହିବେ। ଶାସ୍ତ୍ର ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝି ହେବନି, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝିବେ ଏବଂ କନେକ୍ଟ ରହିବେ। ତେଣୁ ଏ କନେକ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଯୋଉ ଉପନିଷଦର ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲିଥିଲା ଜଗତଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଓ ଏଇଟା ଚାଲିଥିଲା ନା? ହଁ, ତ ଜଗତଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି ତମେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମେଥଡରେ କହି ଚାଲିଲ। କିଏ ଗଣେଶକୁ ମାନିଲା, କିଏ ଶିବଙ୍କୁ ମାନିଲା, ଏ ସବୁ ମାନିଲେ, କିନ୍ତୁ ରିଏଲି ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯୋଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ, ତମେ ରଙ୍ଗ ଦେଇକି କହି ଚାଲିଲ। ଶିବ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଦେଲା, ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଦେଲା। ଓରିଜିନାଲ ତମେ ସ୍କେଲେଟନକୁ ଦେଖ। ହୁଁ, ଓରିଜିନାଲ ତମେ ଦେଖ କ'ଣ ନା, ଓରିଜିନାଲ ଉପନିଷଦରେ, ଉପନିଷଦ ତ ମେଇନ୍ ନା ତତ୍ତ୍ୱମୀମାଂସା ଷଷ୍ଠୀ ମୀମାଂସାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଜଗତଟାର ଉପାଦାନ କାରଣ। ତମେ ଏମିତି ବିଚାର କର ନା, କ'ଣ ଯେମିତି ଏକ ଗୋଟେ ଘଡ଼ା, ମାଟିର ଘଡ଼ା ଅଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଆର 3ଟି କାରଣ ଥାଏ, ଉପାଦାନ କାରଣ, ନିମିତ୍ତ କାରଣ ଏବଂ ସହକାରୀ କାରଣ। ଉପାଦାନ କାରଣ ମେଟେରିଆଲ କଜ୍, ନିମିତ୍ତ କାରଣ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ କଜ୍, ସହକାରୀ କାରଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ କଜ୍। ସେମିତି ଏ ଜଗତଟା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଇଏ ଯୋଉ ମାନେ ଘୋଡ଼ା କହିଲେ ଜଗତର ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍, ଜଗତର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ ଜଗତକୁ ନୁହଁ, ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱ ମିଲ୍କୱେ ଯାହା ତମେ କହୁଛ, ଟୋଟାଲ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଇଏ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଇଏ ନିଜେ ନିଜେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବନି, ନୋ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଥିଓରି, ନୋ ଅଟୋମେଟିକ ଥିଓରି। ଆର ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, ଏବଂ ତମେ ମାନେ ହିଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲ କିଏ କିଏ ଗଣେଶ ହଉଛନ୍ତି କାରଣ, କିଏ ଶିବ ହଉଛନ୍ତି କାରଣ। ତମେ କାରଣ ଅନେକ ଦଉଥିଲ ଜଗତର। ହଁ, ପ୍ରାଣ ହଁ ପ୍ରାଣବିଦ ଇତି ବଦନ୍ତି, ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟରେ ବି ଯିବା, ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟରେ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ପୁରା ଲମ୍ବା ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର, ଇଏ ଜଗତ, ଇଏ
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଗତ ନାଁଟାରେ ଫେମସ୍, ଏଣୁ ଆମେ ଜଗତ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଜଗତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ କିଛି ଆସିବ ହେଲା, କାର୍ଯ୍ୟ। ଆର କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, କାରଣ ଦି ପ୍ରକାର ଥିବ, ଗୋଟେ ଉପାଦାନ କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ନିମିତ୍ତ କାରଣ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସହକାରୀ କାରଣ ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ, ଯେମିତି ଚକ୍କା ଆଦି ଜଗତକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ଦରକାର। ବିଚାର କର କ'ଣ ତ ଏ ଜଗତର ଉପାଦାନ କାରଣ କ'ଣ? ହଁ ତ ୟେସ୍, ଆଗରୁ ବି ବିଚାର କରିଥିଲା, ଆମେ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ କହିଦେଇଥିଲା। ଜଗତର ଉପାଦାନ କାରଣ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି, ମାୟା और ତିନିଟା ଗୁଣ ଅଛି ତା ପାଖରେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜେ ରହୁଛି ପ୍ରଳୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ମାୟା ବା ପ୍ରକୃତି ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ରହନ୍ତି, ତାକୁ କହନ୍ତି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଷ୍ଟେଟ୍, ସାମ୍ୟାବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ସମଷ୍ଟି ପ୍ରାରବ୍ଧର ପରିପକ୍ୱତା ହବ, ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଯେମିତି ଅଣ୍ଡାଟା ଫାଟିଯିବ, ଅଣ୍ଡାଟା ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହବ ନା, କୁକୁଡ଼ାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଫାଟିବା ପାଇଁ ରେଡି ହବ, ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ। ପ୍ରକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ। ଦେନ୍ ଗୁଣ କ୍ଷୋଭ ହୁଏ, ଗୁଣ ବିକ୍ଷୋଭ ହୁଏ। ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜଗୁଣ, ତମଗୁଣର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟୁ ୱାର୍କ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟୁ ପରଫର୍ମ। ଏବଂ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯଥା ପୂର୍ବ ମକଳ୍ପାୟ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ଯେମିତି ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଏ ଜଗତଟା ତିଆରି ହବ। ଯଥା ପୂର୍ବ ମକଳ୍ପାୟତ, ପୂର୍ବ ଭଳିଆ କଳ୍ପନା ହବ। ତ କିଏ କରିବ? ତାର ତା ହଉଛି ମାୟା। 1 2 3 ଶ୍ଲୋକରେ ମାୟାକୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପନିଷଦର ଯୋଉ ଶ୍ଵେତାଶ୍ୱେତର ଉପନିଷଦ, ସେ ଉପନିଷଦର ମନ୍ତ୍ରକୁ ବି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, 1 2 3 ମାୟା ତୁ ପ୍ରକୃତିମ୍ ବିଦ୍ୟାତ୍, मायां तु प्रकृतिं विद्या ମାଇନମ୍ ତୁ ମହେଶ୍ୱରମ୍, मायिनं तु महेश्वरम् अस्यावयवभूतैस्तु अस्य वयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्। व्याप्तं सर्वमिदं जगत्। एग्जैक्ट श्लोक ना, माया तु प्रकृतिम विद्यान माइनम च महेश्वरम। यहाँ माइनम तु अच्छे, ओरिजिनल रे माइनम च अच्छे। ओरिजिनल कोटो ईशावास्य उपनिषद चतुर्थ अध्याय मंडल अच्छी 10 नंबर श्लोक रे तस्यावयव भूतेस्तु सेम व्याप्तम सर्वमिदम जगत। बस तू और च छाड़ी के बाकी सब समान अच्छे। ओजन देखो, ये जो माया अच्छी ना, हाँ, ये ही माया तो प्रकृति में विद्यात तो अच्छी, संधि जगु न हो गला, किंतु यदि विच्छेद कर देबे तो विद्यात जान, माया को ही प्रकृति जान। जहाँ सांख्य दर्शन प्रकृति कहूचे ता वेदांत माया कहउछन। पूज्य गुरुदेव उसको चार्ट रे, बीएमआई चार्ट रे वी वी माने वासना, ओम तापरे वी वी गोटे आम ओडिया रे भी कहउचे हमें, रियली संस्कृत रे वी, कारण भी जतले कहबे भ हर्षई भी, फिर व दरकार, ब और व। आम ओडिया रे ब व नाही, व नाही, ओनली ब अछि। तेणु हচ্ছে वासना, भासना नहीं। तो भासना जदि तंदे बी एच ही तंदा, तेणु ये वासना वी, विक्टोरी वाला। आम उच्चारण रे भिक्टोरी कहूछु, तो भिक्टोरी जदि उच्चारण करे तो बी एच ही तंदा। क्लियर? ओडिया भाषा रे सेटा नाही, वटा संस्कृत रे अछि वासना व। यदा, जदा जदा नहीं, य अच्छी ऑलरेडी, यो आम माने भी व्यवहार करो, यो भी नहीं, जम नहीं, यम जो व्यवहार हो, जो तो ऑलरेडी अच्छी ना, छोट जो बड़ जो बोली कहा जाए, च छ ज झ फिर जो। तेणु मायाम तु प्रकृतिम विद्यात, तो माइनम तु माइनम च महेश्वरम। माया हूँ प्रकृति और जान, और माइनम जे माई
माया को जे धारण करुचे गोटे हूँ मायाधीन आ गोटे हूँ मायाधीश आमे माने जीवात्मा मायाधीन भगवान होचंदी मायाधीश अब सौंप दिया इस जीवन को सब भार तुम्हारे हाथों में तुझ में मुझ में बस भेद यही मैं जगत के हाथों में जगत तुम्हारे हाथों में भक्त बड़ा सुंदर कहते प्रभु अब सौंप दिया इस जीवन को सब भार तुम्हारे हाथों में समस्त भार ये मोर कार्य ये सब चिंता दुख मु तुमको ही समर्पण कर दो कहीं मु अन्यश्री भावी अथॉरिटी भी तमें रेस्पॉन्सिबल भी तमें आई एम नथिंग आई एम जीरो यू आर हीरो ये हूँ भक्तिर मार्ग एंड आई एम द हीरो ये हूँ ज्ञानर मार्ग आई एम जीरो भक्ति मार्ग एंड आई एम हीरो ज्ञान मार्ग तेणु आपण जहाँ भी करंतु या तो जीरो कहतु या तो हीरो कहतु आम कौन करुचु जो दरकार पड़ो जीरो कहूँ जो दरकार पड़ुनि से फिर आम निज को ही नहीं पिक एंड चूज मेथड तो दरकार पिक एंड चूज ता उचित जाओ माया तो प्रकृति विद्धि माइनम तो महेश्वर ईश्वर हूँ मायाधीन आम जीव हूँ मायाधीन ईश्वर मायाधीश मायाधीश मायावी अस्य अवयव भूतस्तु यार अवयव भूतरु ही ये संपूर्ण व्याप्त जगत जगत व्याप्त है मायार तीन गुण जग ही जगत या माया ही जगत कारण भूता या ही उपादान कारण कहवा जो माया भी ईश्वर निमित्त कारण अच्छा माया निजे प्रकृति निजे जड़ से निजे निजे कुछ कर पारिबनी ईश्वर होते जगतर सत्ता एंड स्फूर्ति प्रदाता जगतर सत्ता जगतर जो देखा जाउची माया एमती मायार स्वरूप से कहे सत भी नुह असत भी नुह अनिर्वचनीय रूपा बर्तमान माया टॉपिक नहीं जाना 8-10 श्लोक केवल माया ऊपर चलिए बर्तमान बढ़िया से चिंतन करे चिंतन आपको कहते कि चिंतन केमती करे पंचदेश गोटे विचारात्मक ग्रंथ गोटे गोटे टॉपिक नहीं कि करा मत जड़े स्वामीजी को मैं भुवनेश्वर भेटते स्वामी निरंजन वेदांत प्रकरण विद्वान को मैंने बोधे शुणी थे संबलपुर से रोते मुझे 83 रोते क्लास भी शुणी एवं तो वृद्ध हो गले कि प्रवचन दे पारना बहुत रेयर दौरान भुवनेश्वर गोटे सुंदर आश्रम रोच मन भी रोना मत देखला मुझे सब मन पकईली एमती एमती बहुत खुशी है एंड कहले जहाँ आप ज्ञान देते मुझे कृपार ही एत सब करी चिन्मय मिशन को गली कहले हाँ अभी कुछ कुछ याद आ गया मुझे कि एक लड़का था जो मेरा क्लास आता था और चिन्मय मिशन गया चिन्मय मिशन नाम से मुझे याद आ गया तो कहबार बाहुल्य कि ये जो माया ये जगत सब किसी माया तो मत से गोटे सुंदर प्रश्न पचारे मेथड हूँ कौन बोधे जो मैंने क्लास करते जानी थे मेथड हूँ कि फर्स्ट से समस्त एलाउ करेंगे 15 डेज मुझे कोर्स कि अलग अलग टॉपिक अच्छी पूजार रहस्य धर्मर रहस्य तीर्थर रहस्य सब टॉपिक अच्छे देन गोटे दिन 2 दिन देवे गोटे खंडन कर खंडन मंडन टे चले भी तेज जा माइंड रे अनादि काल ये जीवात्मा भितर जो अज्ञान अच्छे कट आवश्यक मसटे भितर से कंडेन्स फॉर्म रे जे पर्यंत तैयारी
କରିକି ଦେବେନି ତ ହବନି। ଅନେକ ଭକ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଏରୁ। ତ ସେ ପଚାରିଲେ, କାରଣ ଚିନ୍ମୟ ମିଶନରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 42 ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କର କୋର୍ସ କଲା ପରେ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ପଚାରିଲେ, ହ୍ୱିଚ୍ ମେଥଡ଼ ୟୁ ଆର୍ ଆଡପ୍ଟିଂ, ତମେ କୋଉ ମେଥଡ଼ରେ, ମାନେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇ ମେଥଡ଼ରେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛ ନା କେମିତି। ଦେନ୍ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ଶ୍ଲୋକ ମେଥଡ଼ରେ ଦଉଛି। ସେ କ'ଣ, ମାନେ ସିଏ ପଚାରିନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ମୁଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ନେଉଛି, ଯେମିତି ଗୀତା ନେଲି, ତ ଆମର ଚିନ୍ମୟ ମିଶନର ମେଥଡ଼ ରିଲ୍ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ନେଉଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ 3-4ଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ନେଉ। ଦେନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଗୀତା ନେଉଛୁ, ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ, ଆତ୍ମବୋଧ, ଯେଉଁ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ନେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଞ୍ଚଦଶୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ନେଉଛି ବିଚାରାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଶୈଳୀ ହେଉଛି ଶ୍ଲୋକ ଅନୁସାରେ। ଇଭେନ୍ 1 ଆୱାରର ଟକ୍ ବି ଯଦି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବି ମୋତେ ମିଳେ, ମୁଁ ନଉଛି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଦଉଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଯେମିତି କଳ୍ପନା ଘରେ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ତାର ହିଁ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା। ନାଁଟା ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ସଦାଚାର। ବड़ा ସୁନ୍ଦର, 51-54 ଶ୍ଲୋକ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ ତାର ଯେଉଁ ମିନିଂ ଅଛି ନା, କିଛି କିଛି ଟପିକ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ତ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲାସ୍। କହିଲେ ଓ ଭେରି ଗୁଡ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ନାଁଟେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବା, ତାଙ୍କରି ଷ୍ଟଡି ଗ୍ରୁପ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୋର କିଛି ଜାଣ ପହଚାନ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆସିବେ। ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି 40 ଲୋକ ଆସିବେ, 35-40 ଥିଲେ। ତ ମୁଁ ନାଁ ଜାଣିବୁ ଦେଇଦେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲାଇଫ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୟାଚ୍ ୱାର୍ଡ, କ୍ୟାଚିଂ ୱାର୍ଡ, ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ୱାର୍ଡ, ଫ୍ୟାସିନେଟିଂ ୱାର୍ଡ। କହିଲି କ'ଣ, ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ମୁଁ କହିଲି। ସେଠି ଯେ ରିଏଲ୍ ମିନିଂ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏସ୍ପେକ୍ଟସ୍, ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ କେମିତି କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି। କାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନିଷଦରେ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଇଜ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୃହସ୍ଥ ଇଜ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ, and sannyas is a age of burning. The stage of it is a stage, it is a sopan, is thorough. Learning brahmacharya, earning grihastha, turning banaprastha, burning sannyas, ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରାଗଲା। ସେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସହିତ କନେକ୍ଟ ରଖିବା। ଦେନ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେମିତି ବିଚାର କରୁଛି କହିବା, ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେଥଡ଼। ବହୁତ ଲୋକ ନା ଗ୍ରନ୍ଥ କନେକ୍ଟ ଆସୁନି, ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ନା ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ କଠିନ। କାହିଁକି କଠିନ? ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ସେ ତମେ ଜଷ୍ଟ ଲିସନ୍। ତ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଇଏ ମାୟା ହିଁ ପ୍ରକୃତି, ଉପାଦାନ କାରଣ, और निमित्त कारण होचंदी ईश्वर। और ये माया द्वारा ही सब किछ होଉଛି। माया निजे निजे जड़, सत्ता स्फूर्ति चेतन द्वारा होचे। अधिष्ठान होचंते ईश्वर, अब तारी जोगु ये सब होଉଛି। ठीक, बर्तमान श्रुति भी आई कहते जो ये टोटल 1-3 श्लोक टा पूरा टोटल श्रुतिर श्वेता श्वेतर उपनिषद आनिले। ए कथाटा से निजे कहउछन, भाव मु जो आनिली श्रुतिरु शुण 1-4 रे। इति श्रुत्यनुसारेण इति श्रुत्यनुसारेण न्यायो निर्णय ईश्वरे, ज्ञाप्यो निर्णय ईश्वरे, तथा सत्य विरोध स्यात्, तथा तस्य विरोधः स्यात्, स्थावरन्ते सवादिनं वादिनाम्। स्थावरान्वेषवादिनाम्। देखो, ମୁଁ ଶ୍ରୁତି କହିଲି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ବସିଥିଲେ, ସବୁ ବହୁତ ଲୋକ ବସିଥିଲେ। କିଏ? ଇଏ ତ 12 ଜଣ, ମାନେ ଇଏ ନିଜେ 12 ଆଉ ବାକି 11 ଜଣ ବସିଥିଲେ। କିଏ ସ୍ୱାମୀଜୀ 11 ଜଣ? ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ନା। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କର ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ନା। ଆପଣ ତ 12 ନମ୍ବରରେ ସବୁ କନେକ୍ଟ।
ବେଦାନ୍ତରେ ଆସିଛି। ଆଉ କିଏ? ଆରେ ନାସ୍ତିକ ଯୋଉ 6 ଜଣ, ଓ ଚାରବାକ, ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧର ଚାରି, स्वतंत्रिक, वैभाषिक, योगाचार, माध्यमिक। छह गले। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, कर्म मीमांसा, ये 11। अच्छा ये माने आउरी, ये आ माने जो माने शिवों को पौराणिक वाला, पौराणिक आहा, याज्ञिक आहा, वेदवाद आहा। पौराणिक माने शिवों को जी ईश्वर मूल मानथुले, गणेश को मानथुले, विष्णु को मानथुले, ये सब बसछन सब, समस्त हाथ उठेला। କହିଲେ କ'ଣ ଏକାଧାରେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ନା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶ୍ରୁତିର ପ୍ରମାଣ କରୁଛ, ଆମେ ବି ତ ଶ୍ରୁତିର ପ୍ରମାଣ ଦଉଥିଲୁ। ସାରବା କହୁଛି ଆମେ ବି ଦେଇଛୁ, ଆମେ ମାନୁନୁ ତମ ବେଦକୁ, ତଥାପି ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଜୈନ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାନୁନୁ, ତଥାପି ଦେଇଛୁ ଆମେ। ଆମେ ବି ଦେଉଛୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଆରେ ବାବା ତମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦଉନ, ଅପ୍ରସଙ୍ଗ ଦଉଛ। ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ? ମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ତମକୁ ଯୋଉଟା ଦରକାର ଅଧା ନେଇ ଆସୁଛ, ଛୋଟିଆଟେ କହିଦଉଛ ୟା। ତମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ଦେଖୁନ ନା, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ତମେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ହଁ ନା କେମିତି? ନା ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କଥା କହୁଛି, ହଁ ଉପନିଷଦରେ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଯୋଉଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ମୁଁ ସେଇଠୁ ନଉଛି। ତମେ କ'ଣ କରୁଛ, ଯେମିତି ତମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତମକୁ ପସନ୍ଦ ଅଛି ସେଇ ସୂତ୍ରଟା, ତାପର ନେକ୍ସଟ ଲାଇନଟା ବି ପଢୁନ ତମେ। ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ ପଢିବାରୁ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟବାଦୀ, ଅସଦେବ ସୌମ୍ୟ ଇଦମଗ୍ର ଆସେ, ହେ ସୌମ୍ୟ ଅସଦି ଥିଲା। ତମେ ଏଇଟାକୁ ନେଇ ଆସି କହିଦେଲ ଶୂନ୍ୟବାଦ, ଦେଖ ଦେଖ ତମର ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଏମିତି ଯିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ଅସତ ହବ, ଏଇଟା ତ ଆଉ ପଢିନ। ଓ ଏଇଟା ଅଛି କି? ଆଉ ତମେ ତମେ କଥା ତମକୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ତମର ଖଣ୍ଡନ ହେଇଗଲା, ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଚାହୁଁନ। ଏମିତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଈଶ୍ୱର ବିଷୟକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନାହିଁ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନାହିଁ। ଇତି ଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେଣ ନ୍ୟାୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଈଶ୍ୱରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ୍ୟାୟ ହେବା ଦରକାର। ତମେ ଅନ୍ୟାୟ ମେଥଡରେ ଯାଉଛ, ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଏବେ ଯେତେ ସବୁ ଥିଲା ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଥିଲା। ତଥା ସତ୍ୟ ବିରୋଧ, ତ ସତ୍ୟର ଯୋଉ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତଥା ସତ୍ୟ ବିରୋଧ, ତଥା तथा सती, रे तथा सती, सत्य नहीं, तथा सती अविरोध स्यात् सावरंता शुभादिना। ये जो स्थावर ठारू अंतर्यामी पर्यंत जेते सब ईश्वर मानुचंदे सब अविरोध हो, किसी असुविधा नहीं, सब कमन हो। गोटे गोटे अंश को मानुचंदे, अंश जमती हाथी एग्जांपल पूर्ण को मानिबा उचित। गोटे कुल्हड़ टाणिले आकाश विषय चिंतन करने बोले आकाशटा ही कुल्हड़ भितर अच्छी, कुल्हड़ाकाश, घटाकाश, कलशाकाश नहीं, रियली तमें पूर्ण रूप में देखो ना, पूर्ण आकाश, महाकाश, और महाकाश अंदर ये सब आसीगले, सेपरेट नहीं। तमें वृक्ष को देख, लता को देख, किसी असुविधा नहीं। मुझे एग्जांपल बताई वृक्ष संपूर्ण, टहनी, शाखा, डाल, पत्र मध्य तार अंश, ताकू मध्य मनुष्य मानिब, किंतु ताकू भल भावे जानिबा दरकार। अच्छा हाँ, ये जो माइनम तो महेश्वरम में जो निमित्त कारण ता विषय बुझाउछन 125। माया चेयंतमो तमो रूपा, माया चेयं तमोरूपा, तापनीये तदीरणात्, तापनीये तदीरणात्, अनुभूति तंत्रमानम, अनुभूतिं तत्र मानं प्रतिजज्ञे श्रुति स्वयं। प्रतिजज्ञे श्रुति स्वयं। अच्छा शुणु, बर्तमान ये जो माया जो जगतर कारण, उपादान कारण, निमित्त कारण कही ना देवे, माया जो जगतर कारण तार कार्य केमते होचे देखो बुझाउछे। केमते ना, मायार जो तीनटा गुण अछि ना,
ସତ୍ୱଗୁଣ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ। ସତ୍ୱଗୁଣ ଆଧାରିତ କଲେ ତ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ମାୟା ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସୀ ହେଇକି ରହୁଛି। ଯେତେ ତମ ଗୁଣ ହଉଛି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ହଉଛି। ଏ କଥାଟା ଇଏ ଅଲରେଡି କୁହାଯାଇଛି ପଞ୍ଚଦଶରେ। ଓକେ, ତ ମାୟା च ଇୟಂ ମାୟା, ଏଇ ମାୟା ମମ ମାୟା ଦୁରତ୍ୟା କହନ୍ତିନି। दैवी है सा मम माया गुणत्रय। ये दैवी, ये देवता कनेक्टेड माने परमात्मा कनेक्टेड। दैवी गुणमयी, गुण ଅଛି ସତ୍ୱଗୁଣ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ। ଇଏ ସା ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲେ କି ତମେ ଅସତ ବୋଲି କହିପାରିବନି ମାୟାକୁ। ତମ ରୂପ ତ ତାପନୀୟ ତଦିରଣ। ତାପନୀୟ ମାନେ କଣ? ତାପନୀୟ ମାନେ ନୃସିଂହ ତାପନୀୟ ଉପନିଷଦ ଅଛି, ତାକୁ ସର୍ଟରେ କହିଦଉଛନ୍ତି ତାପନୀୟ। ବୁଝିଲେ କି? ଇଏଟା ଏମିତି ପଢିଲେ ବୁଝି ହବନି। ତାପନୀୟ ନୃସିଂହ ତାପନୀୟ ଉପନିଷଦରେ ଇରେଣମ ବତାଇ କୁହାଯାଇଛି। ଇରେଣାତ ମାନେ କୁହାଯାଇଛି। ତାପନୀୟ ମାନେ ଉପନିଷଦ। ନୃସିଂହ ତାପନୀୟ ଉପନିଷଦ, ତାପନୀୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ବିବେକ ଚୂଡ଼ାମଣିରେ ମଧ୍ୟ ମାୟାର ସ୍ୱରୂପ କୁହାଗଲା। कार्यानुमेय, जो कार्य को देखुचे आम तारू अनुमान करुचे यार जी निश्चय गोटे कारण थी। कार्यानुमेय नहीं, ईश्वर को जदि कारण कह अरे ईश्वर कर्ता है फिर ईश्वर हो अकर्ता, परमात्मा कर्ता, तो ये माया ही कर्ता। श्रुति स्वयं प्रज्ञा पकौची मायेनम तो महेश्वर माया तो प्रकृति विद्यादि। तो आपण जो ये जो मोहात्मक कहले ना तमात्मक तम गुण ताकू टिके बुझेबे। यस, ये जो तमो गुण अर्थ जड़ात्मक ताको मु आज बुझेउची, फिर बाकी कल देखा 1 to 6। जड़म मोहात्मकं तच्चेत् जडमोहात्मकं तच्चेत् इति अनुभावयति श्रुतिः। इति अनुभावयति श्रुतिः। आबालगोपं स्पष्टत्वात् आबालोगोपं स्पष्टत्वात् आनन्त्यन्तस्य सा ब्रवीत्। अनन्त्यं तस्य सा ब्रवीत्। ଏବେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନୃସିଂହ ତାପନୀ ଉପନିଷଦ। ହଁ ହଁ ହଁ, ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍, ସେଇ ନୃସିଂହ ଉପନିଷଦରେ ହିଁ କୁହାଯାଇଥିଲା କଣ? ତତ୍ ଏତତ୍ ଜଡମ୍ ମୋହାତ୍ମକମ୍। ଏତତ୍ ମାନେ ମାୟା। ଇ ଯୋଉ ଜଡ ତମରୁ, ତମରୂପର ଅର୍ଥ, ତମରୂପ ଅର୍ଥ ଜଡ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ମୋହାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣି ବୁଝିକି ଶବ୍ଦଟେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଫିର ଜଡର ପରିଭାଷା କହିବେ। ଜଡ କଣ? ମାୟାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ସେ ଜଡ ରୂପ କହିଦେଇକି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତ ତମ ଯୋଉ ମାୟାର ଯୋଉ ସତ୍ୱଗୁଣ ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣ ଅଛି, ସତ୍ୱଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ନା ପଳେଇଯିବ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ମାୟା ଯୋଗ ମାୟା କୁହାଯାଇଛି ଦେବୀ ଭାଗବତ ଆଦିରେ। ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ମାୟା ଭଗବାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ମାୟା, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ସିଏ ବନ୍ଧନ କରେଇବନି, ସେ ଆବରଣ କରେଇବନି, ସେ ମୋହିତ କରେଇବନି। ମୋହିତ କିଏ କରିବ? ରଜସ୍ତମସ, ତମ ରୂପ। ଏବଂ এই ତମ ରୂପ ବିଷୟରେ ମାୟା ବର୍ଣ୍ଣନ ଅଛି। ତଦ୍ ଏତତ୍ ଜଡମ୍ ମୋହାତ୍ମକ। ଦେଖ ଏଇ ପ୍ରମାଣ, ମାୟା ଜଡ ଏବଂ ମୋହାତ୍ମକ। ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆବାଲ ଗୋପମ ମାନେ କଣ? ଆରେ ବାବା, ଛୋଟ ବାଳକରୁ ନେଇକି ଗୋ ଚରାଇବା ବାଲା ଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଜଡ ମାନେ କଣ। ମୋହ ମାୟା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ। ମାୟାର ଅନନ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛି। ମାୟା ଅନନ୍ତ।
ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଜଡ଼ ଏବଂ ମୋହ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ତାର ଲୌକିକ ଭାଷାରେ ଏବେ ଶବ୍ଦଟି କହିଦେଲେ କଣ? ଆବାଲ ଗୋପମ। ଆବାଲ ଗୋପମ ଇଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ବାଳକରୁ ଗୋପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଜଡ଼, ଯୋଉମାନେ ନିଜେ ଜଡ଼, ନିଜେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ମାୟାର ଜଡ଼ରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ, ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଜଡ଼, ଆମ ପାଖରେ ତ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଜଡ଼ ଏବଂ ମୋହର ପରିଭାଷା, ଦିଟା ଶବ୍ଦ ଆସିଗଲା, ଜଡ଼ ଏବଂ ମୋହ। ତମ ରୂପ ଥିଲା, ତମ ରୂପ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଜଡ଼ ଏବଂ ମୋହ। କଣ ଜଡ଼, କଣ ମୋହ, ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା। ଓକେ। ଓମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ।